वर्तमान आम पिकनिक रे बाहरीचु पहुँचीचु वैष्णवगिरी पहाड़ उपरे। आज पिकनिक एटे करिकी आमे जीवु देखिबा सुंदर सुंदर प्लेस गुड़ाक। आओ देखंतु पिंटू भाई सलीम भाई सब सामान धरिकी आसुछंदी। वर्तमान आमे सरदापुर रे पहुँचीचु। देखंतु सलीम भाई एटा वैष्णवगिरी पहाड़ सरदापुर की भाई एटा सरदापुर। देखंतु रवि भाई सचिन भाई टिके देखिलो सचिन भाई टिके देखिलो ओ भलो रवि भाई पिंटू भाई किंती भल लागुची तो प्लेस टा भल लागिला बहुत भल लागिला ऊपर भल पानी बाहर भाई भल लागुची ना बहुत 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 पसंद होची काहे ना मु बहुत खुशी रे अछि एबे काहे हमर बहुत दिन रो सपना थिला जे एबे हमें पिकनिक टे गोटे करबा बोली छी। थैंक यू भाई बहुत दिन पर हमर सपनाटा पूर्ण हो जाय छी। आपण देखि पारथिबे एपटे दीदी माने मोबाइल रख धरि के आले सेपटे टिके फोकस कलो है देखो व्यू टा केनते अछि देखा दे मु भाई विनायक भाई को मु पचारुची भाई प्लेस टा भल लागुची बहुत बढ़िया। फाइनली आमे एमएसडब्ल्यू वाला पिला माने समझते मिसी की हमको बोल भाई हम जगह देख के हमको बोल भाई हां भाई बोलो ए माने हम जगह सिलेक्टर ए हेला से हेला ठीक अछि। अब फाइनली आमे समस्ते मिसी करी चेष्टा करी कि एठी पहुंची जाइछु। बहुत बढ़िया लागियो मजा लागुची। थैंक यू भाई आउ ए जगह को ए प्लेस सिलेक्ट करिथिबा भाई को समस्त को नमस्कार। एकदम बढ़िया मस्त है। बहुत खोजने के बाद पता लगा कि यहाँ पे एक अच्छा ऐसा पिकनिक स्पॉट है तो हम लोग आए और सब कोई एग्री हुआ और सब कोई अपना अपना काम में लगे हुए हैं। उधर भी दिखा दीजिए कोई आग जला रहा है, कोई अदरक लहसुन छील रहा है, बाकी लोग कोई बर्तन धोने जा रहे हैं। सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर। थैंक यू भाई। और नेक्स्ट आउ जने प्लेस सिलेक्टर आमर रवि भाई तो फोन रे बिजी अछंती तथापि पचारिबा भाई एटा केबे प्लेस देखि आसी थिले ना मु देखि कि वर्ष हैला तो बहुत भल लागुचे आ मु कहली परा भोजी कर जेबा बोली से बहुत खुशी रहछे आ। थैंक यू भाई। भौणी मान को पचारबा भौणी ए प्लेस टा केंती भल लागुची किछि भल नै किछि भल नी किछि प्याज कटै कटै कोन देई देले रे। वर्तमान प्याज कटा चली देखंतु सरी गलानी। बहुत सुंदर प्लेस टे देखंतु एटे अंश मध्ये अछि। एडा होछि रील्स बनेबा पई करा हेछि। देखंतु पहाड़ ऊपर बहुत सुंदर देखा जाउछि सेटा लव छतुटा एटा सुंदर प्लेस अछि। बहुत सुंदर भाव रे प्लेस अछि आ एटा पानी रे मध्ये सुविधा कर दै छै। देखंतु शिवम को मूर्ति नवा भगवान को मूर्ति है पानी रे बहुत सुंदर भाव रे टाइप कर। वर्तमान आमे से जगह को पहुंचीचु। से पहाड़ देखिले तो बहुत भयंकर हो जाइए। एटे जने बाबा अच्छंती देखंतु सरदापुर लिखाई एटा होची वैष्णवगिरी भगवत मंडप। आसियो माघ सप्तमी आमे बाबा को टिके पचारि की बुझीबा बापा हां एटे रही आपनकर केते वर्ष हेलानी? हां बहुत दिन रहले। एटा स्थान रो ना कोन? वैष्णवगिरी। वैष्णवगिरी हां साधु माने एठी रहउछन।
ସାଧୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ନା? ମୁଁ ପୂଜା କରିଛି, ସାଧୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଏଇଠି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ପୂଜକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସାଧୁ ସନ୍ତ ତ ବହୁତ ରୁହନ୍ତି, ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢି ଭାଗବତ ଗୀତା ଏଇ ଜାଗାକୁ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜାଗା, ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଏ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ଆଉ ଗୀତା ପାଠ ଠାକୁର କରନ୍ତି। ଘରେ ଛାତ ଘର ଆଉ ଦେଉଳ ହବ। ସେଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦେଖିଦେଇକି ଯାଅ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରକୁ ଦେଖିକି ଫେରିବା, ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଫଟୋ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଅନେକ ପୂଜା ପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସାଧୁମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୂଜକ ଭାବରେ ଯିଏ ଚଳାଉଛନ୍ତି ସେ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ଏଇଠି ଏକା ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏ ବାବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲେଣି। ହଁ ହଁ ହଁ। ଏଇ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ଏଇଠି ଥାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଯେତିକି ବାପାଙ୍କ ଆଗ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଗଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି। ଏ 3 ଜଣ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହାନ୍ତି। ଝାଡ଼ ଅଛି। ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଠି? ନା ଏଇଟା କୋଉଠି କୂଅ କରାହେଇଛି? ଏରା କ'ଣ ଆସୁଛି ହେ ତଳୁ ନଦୀ ପାଣି। ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଉଠାଉଛ ନା? ହଁ, କରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏ ପାଣି ଉଠୁଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ହଁ ଏତେ ଉପରକୁ ବହୁତ ହଁ ଆସିଛି। କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇଠି? ହଁ ହଁ, ସେଠି ଏ ଛାତ ଉପରେ ପାଣି ସେଠି ପଛପଟେ ପିଇବ ଯାଉନ। ହଁ, ସେଠି ପାଣି ଅଛି ନା? ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ମୁଁ ଏଇଠି ପାଣି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇମାନେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇଠି ସେ ତଳ ଟାଙ୍କିରେ ଅଛି ପାଣି। ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଭଉଣୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ। ଦେଖିଲ ଭଉଣୀ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଭାତ ପରିବା ଟିକେ କାଟୁଛି। ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ମସ୍ତି ନେଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେଇଠି। ସେ ଭାଇ ନାଚ ଶିଖଉଥିଲା, କୋରାପୁଟିଆ ନାଚ। ଆଉ ଆମେ ନାଚୁଥିଲୁ ଟିକେ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଖାଇବା ରେଡି। ଆମର ସାଲିମ ଭାଇ ଦେଖିଲ, ଆଉ ବିନାୟକ ଭାଇ ଚିକେନ ବାଢୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ବସିଲେଣି। ଏଇଟା ସାଲେଡ, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ସାଲେଡ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭାଇ ଗୁଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସାଲେଡ। ହଁ ଗୁରୁ, ବଢିଆ ହଉଛି ଭାଇ।